कॉटन रो आज बढ़िया बढ़िया साड़ी आम बाहर कर रखीचु कम दाम एक से एक साड़ी देखमा आउ यहाँ स्पेशल होचे रज लगी आउ शीतल षष्ठी लगी 7,000 डबल स्टार सप्ताह 7,000 मात्र 7,000 देखो डबल स्टार सप्ताह ये देखो आंचल आ पूरा बॉडी देखो डबल स्टार सप्ताह हमनु ही मिलवा खाली 11,500 11,500 नर्तकी डिजाइन रे होचे पेरे पेरे इटा देखुन पेंगुइन रो आंचल आंचल जे कलर भरा काम जे पेंगुइन रो मल्टी कलर रे अछि आ तार ब्लाउज रे भी बहुत सुंदर काम ब्लाउज पीस एटा बहुत ही वायरल साड़ी देखो सबले आपण देखबा लिना पान सांची में हैंडलूम रे ही आपण देखबा लेबे ताकर एक्सक्लूसिव कलेक्शन जेन में नबा ले बहुत ही जल्दी बुकिंग कर केते सुंदर देखो साड़ीटा पेंगुइन डिजाइन को सारा सफ्टा आसबा पाइलाइन एटा दिसी दु साड़ीटा एटा पूरा पाटा लुक आसबा आंचल देखले आपन कलर संगे सफ्टार मैचिंग कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया दिछि साड़ीटा 300 टंका रे बॉर्डर देखो पूरा फुटी नवा बॉर्डर अछि 8300 स्टैंडर्ड धड़ी एटा देखो आंचल आ बोर्ड देखो ई बॉर्डर यहाँ बहुत ही चाहिदा रहउचे सब जगह आपण देखबा लेबी ना ना सबको जुहार फिर तो स्वागत हमारा मुंडा विलेज रो आ गुटे नवा वीडियो के वर्तमान फिर गया पहुंचे लेनो सांची में हैंडलूम संबलपुर के जिन जानो आपण संबलपुरी साड़ी बहुत ही क्वालिटी वाला देखबा ले फैशन आ आज का भी जेहेतु रज आके आसुजे शीत षष्ठी आसुजे बहुत ही बढ़िया बढ़िया संबलपुरी साड़ी कलेक्शन आज वीडियो रे भी देखबा से वीडियो के आरंभ रो लास्ट तक देखना चैनल के जिन में नवा करे जन YouTube रे सब्सक्राइब करू बहुत ही जल्दी हमर चैनल रे लाख सब्सक्राइबर पूरा हेबा ले जाउछ ना 200 मात्र 200 सब्सक्राइबर अछन सेति जल्दी जल्दी गुडो सब्सक्राइब करू जिन में नवा आइजन हमर चैनल रे जिन में देखुचन सब्सक्राइब नै करतल से माने भी जल्दी जल्दी गुडो कर दो बहुत ही जल्दी लाख सब्सक्राइबर पूरा कर दो तो जाओ बिना देरी स्टार्ट करवा देखमा आज स्पेशल कलेक्शन स्वागत सबको जोहार जय मां समले रेमुंडा विलेज रो सब ऑडियंस को सांची में हैंडलूम परिवार तरफ आज वीडियो रे बहुत बहुत स्वागत अच्छे आज जेहेतु कॉटन डे स्पेशल है तो कॉटन रो आज बढ़िया बढ़िया साड़ी आम बाहर कर रखीचु कम दाम एक से एक साड़ी देखमा आउ यहाँ स्पेशल होचे रज लगी आउ शीतल षष्ठी लगी माने जेहेतु खरा दिन अच्छे तो समस्त को रिक्वेस्ट भी अच्छे जे तार माने खरा रे टिके कम बाहर आउ सब टाइम टेबल देखी करी हां जेतकी काम पड़ू छे बेले बाहर नै त नै बाहर हमर संबलपुर रे जेतकी गरम त लाग गरम होचे यहाँ तो आज इटा हमें शूट करू छु 25 तारीख रे हां यहाँ दे सुनबा के पानु जे 9 दिन पूरा बहुत जोर खरा होचे हेबा तो सेतिले बोली करी निजर सुविधा करून समझले जेकरी बाहर माने एकदम दरकार पड़ले जेकरी नाले ऑनलाइन रे भी आमनु नहीं पारबे ऑनलाइन रे भी सुविधा अवेलेबल है जेन साड़ी भी जदी पसंद आला स्क्रीनशॉट करबे तांगर WhatsApp नंबर फोटो पठाबे एड्रेस पेमेंट करबे हमर एड्रेस ता होचे संबलपुर रो सेंट जॉन स्कूल सामना रे अच्छे सेंट जॉन स्कूल सामना के जदी आसु जन रास्ता रो अपोजिट रे हमर बोर्ड लागी छ लागी करी गली भितरे दुकान ता समस्त जानसन सिटी स्टेशन एरिया सेंट जॉन स्कूल वेला समस्त जानि पारबे तो जाओ बिना देरी स्टार्ट करबा देखबा आज स्पेशल कलेक्शन कम रेट रो स्टार्ट करमा पहला कलेक्शन देखो कम दाम रो ही स्टार्ट कर हवा आज कलेक्शन आ साड़ी रो लंबा चौड़ा पूरा परफेक्ट कम दाम हेले भी परफेक्ट रह 3,200 इटा होचे तार आंचल এটা দেখুন পুরা বডি মাত্র 3200 টাকা রে দেখুন আপনারা সুন্দর পিসটি নেই পারবে তারপর দেখুন সফটা ডিজাইন এটা भी कम दाम এটা भी कम दाम আছে এটা তানু भी कम रेट আছে 3,000 টাকা আছে only 3000 দেখুন এটা হচ্ছে তার আঁচল আর বডি এটা দেখুন বডি লাইট রে ডিপ কলর কম্বিনেশন আছে only 3000 দেখুন 3000 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া এটা আসবা 3,600 টাকা 3D প্যাটার্ন রে আছে सब साड़ी ऑनलाइन भी ऑर्डर करि पारबे एडा होचे तार आंचल एडा बॉडी रे देखुन चेरी रेड कलर रे ब्लू कलर धड़ी मिली जबा तार पर देखुन एटा भी गुटे एडा देखमा 3,100 टका 3,100 टका रे 3100 टका देखुन आंचल आ पूरा बॉडी रे देखुन बहुत ही सुंदर कलर गोटे पूरा डिजाइनर कलेक्शन 3,400 टका केते बड़ साड़ी देखुन 3400 टका देखुन केते बड़ डिजाइन एडा होचे तार आंचल ऑरेंज रे लाइट कलर कॉम्बिनेशन আছে দেখুন কেতে বড় হাদিছে দেখুন মাত্র 3400 টাকা এটা আসবা 3,100 3100 টাকা রে দেখুন আপনারা নিউ কালেকশন যা দেখলে আচল 3,100 মাত্র 3,100 টাকা রে আপনারা দেখুন কালেকশন নেই পারবে এটা ডবল বর্ডর আছে যেবা 3,300 টাকা 3,300 টাকা রে দেখুন আচল এটা দেখুন ব্লাউজ পিস वाला 4,500 টাকা 4500 টাকা মাত্র দেখুন আঁচল
पूरा बॉडी देखो 4500 टंका देखो केते बढ़िया सुंदर साड़ी देखो धरे सफ्टा डिजाइन टाइप रो अछि तार पर देखबा এটা আসবা 6000 টাকা ओनली 6000 देखो 6000 रे देखो बेबी पिंक रे ब्लू ब्लू बॉर्डर धड़ी आंचल ये कम दाम रो साड़ी बहुत ही चलसी एटा देखो ना आंचल आ बॉडी देखो सिंपल एंड सोबर पिन भाई बेले बहुत ही बढ़िया सुंदर लागो देखो कलेक्शन माने आप नहीं पारबे कलेक्शन सांची में हैंडलूम संबलपुर ऑनलाइन ऑफलाइन दुई माध्यम रे आज वीडियो कॉटन साड़ी संबलपुरी साड़ी स्पेशल 5500 টাকা মস্টার্ড 5500 येलो रे कॉफी कलर रो बॉर्डर আছে बढ़िया दिचे देखो सब यूनिक এটা खास আঁচল डिजाइन আছে। आंचल তো বডিটা এটা অল ওভার বডিটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে আপন এটা মগে এটা পারবে পেরে পেরে ডিজাইন রে আছে হুম 5300 টাকা এটা দেখুন মাত্র 5300 টাকা পেরে পেরে ডিজাইন রে আপন নেই পারবে কালেকশন এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন পেরে পেরে ডিজাইন রে মাত্র 5300 রে আপন নেই পারবে কালেকশন এটা আসবা 5200 টাকা 5200 দেখুন চৌড়া ধড়ি টাইপ র আছে ডিজাইন कपड़ा क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है देखले ही जना जाउछ अपन मोबाइल से जानि परतबे नै एटा देखुन आचल एटा बॉडीटा सब देखुन केते बढ़िया एटा এটা দেখমা পেপার বর্ডর রে 3500 টাকা देखुन मात्र गमला डिजाइन আছে गमला डिजाइन रे देखुन पेपर बॉर्डर कलर ठीक देखुन एटा देखुन आचल ब्लैक रे रामा ग्रीन और बॉडी देखुन गमला डिजाइन पेपर बॉर्डर এটা আসবা 4400 টাকা ओनली 4400 4400 टंका रे अपन माने परबे कलेक्शन एटा देखले आचल एटा तार पूरा बॉडी रे देखुन बहुत ही बढ़िया लागु देखुन पेपर बॉर्डर रे देखुन पूरा भरा भरा काम 4200 4200 4200 टंका रे मस्टार्ड येलो रे रेड कलर कॉम्बिनेशन এটা গুটে দেখুন কলর বহুত সুন্দর আছে 4700 টাকা 4700 टंका देखुन লাইট येलो আছে এটা হচ্ছে আঁচল এটা হচ্ছে তার বডিটা पूरा बॉडी रे देखुन এটা भी আসিবা 4700 4700 टंका रे देखुन अपन आनी पारबे मेहंदी कलर रे कॉफी धड़ी आचल एटा देखुन आचल एटा हला ब्लाउज पीस एटा पूरा बॉडी रे देखुन बहुत सुंदर सुंदर कलेक्शन देखुन सब नवा नवा ही डिजाइन आसी जे आई टाइप रो कलेक्शन कम दाम या बेसी ही अपन ऑर्डर करसन देखुन सेति लेबली এটা আসবা 4700 जल्दी ही ऑर्डर कर एटा भी देखुन 4700 टंका रे अपन नहीं पारबे कलेक्शन শ্রীয়ন্ত্রর আঁচল আছে এটা আসবা তার पूरा বডি बॉडी देखुन बहुत बढ़िया दिसि এটা দেখুন মুই যেনটা পিন্ধিছে সেম টু সেম শাড়ি एग्जैक्ट पूरा सेम साड़ी এক্সাক্ট শাড়ি बहुत बढ़िया আর सुंदर এটা ইহাদে আমি বিকুথুলো এটা 9500 বাকি ইহাদে অফার প্রাইস রে দেয়া হচ্ছে 9000 টাকা ओनली 9000 देखुन यहाँ अपन नहीं पाबे এটা আমার Border নিজের ডিজাইন শাড়ি ये এটা देखुन হচ্ছে आंचल আঁচল ब्लाउज এটা पीस वर्क ওয়ার্ক রে মিলিব ये देखुन তার কলর দেখামু আর গোটে তিনটা কলর দেখুন এটা ডবল শেডেড সাইন আছে এটা भी আসিবা 9000 টাকা ओनली 9000 देखुन गोटा मयूर डिजाइन আছে आंचल रे आ बॉडी देखुन एते बढ़िया सुंदर साड़ी इथरे भी ब्लाउज वर्क मिली जिबा ब्लाउज पीस वर्क देखुन ओनली 9000 देखुन नानी पिनियन एग्जैक्ट सेम साड़ी अपन मन नहीं पारबे जाको এটা भी तार आ गोटे कलर रे আছে फिर देखो ना आंचल देखो एटा भी गोटा मजू आ पूरा बॉडी देखो बहुत बढ़िया लागो जेटा भी देखो अपन नहीं पारबे यूनिक 9000 मेहंदी कलर रे ओनली 9000 देखो एटा तीनटा कलर गला तार पर देखबा गोटे फिर गोटे नया डिजाइन এটা আসবা 8300 টাকা 8300 देखो कोणार्क मंदिर डिजाइन रे আছে एटा आंचल এটা एटा ब्लाउज আঁচল पीस इथरे ब्लाउज वर्क भी फिर मिली ब्लाउज पीस वर्क আছে देखो ये देखो ना ऑल ओवर बॉडी रे देखो एते बढ़िया दिछि देखो ना जदी भी अपन बहुत से देखि ना पाले फोटो मागबे जेन साडी बुकिंग करबले चाहछन अपन मिली जिबा এটা भी আসিবা 8300 টাকা রে বর্ডর দেখুন পুরা ফুটি নয়া বর্ডর আছে 8300 স্ট্যান্ডার্ড ধড়ি এটা দেখো এটা না হচ্ছে আঁচল आ बॉडी देखो এটা ई बॉर्डर यानी बहुत ही चाहिदा रहउचे सब जगह ना अपन देखबा लेबी ना अपन देखो ना ना स्पेशल संबलपुर साड़ी এবে দেখমা রূপচক্র
जेंडा की तार प्राइस आसबा 9000 टका 9000 देखो रूप चक्र संबलपुरी साड़ी संबलपुरी कॉटन साड़ी देखो रूप चक्र এটা হচ্ছে আঁচল आंचल आ पूरा बॉडी रे देखो बहुत बढ़िया दिसुचे आपण माने नहीं पारबे कलेक्शन बहुत ही सुंदर लागबा तापर देखो এটা আসবা 7000 ओनली 7000 रे देखो आपण माने नहीं पारबे केते बढ़िया कलर रे आंचल देखो नवकोठी टाइप रे डिजाइन আছে बॉडी देखो जे भी नेबे बहुत ही सुंदर लागबा पिनला पर এটা আসবা তার ब्लाउज पीसटा प्लेन आसबा आइन त साड़ी माने लेट ना करू रज आ शीतल षष्ठी स्पेशल कलेक्शन देखो ऑफर प्राइस रे आपन को मिली जाउजे सांची में हैंडलूम रे जहा के दरकार जल्दी এটা আসবা দেখুন ব্লাউজ ওয়ার্ক রে পুরা পুরি নয়া ডিজাইন स्कर्ट बॉर्डर रे हां 9000 टका 9000 रे देखो केते बढ़िया এটা भी স্ট্যান্ডার্ড ধরি আসিবা এটা হচ্ছে তার আঁচল आंचल এটা ব্লাউজ ওয়ার্ক টেরাকোটা রে আছে এটা দেখুন অল ওভার বডিটা দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে আপনারা নেই পারবে কালেকশন এটা भी উঠে দেখুন নিউ কালেকশন এটা আসবা 8500 টাকা 8500 দেখুন 8500 রে দেখুন আপনারা নেই পারবে কালেকশন টেরাকোটার চক্র ডিজাইন হাতি সওয়ারি আঁচল দেখুন বড়গজ আঁচল আমগজ আঁচল इधर भी ब्लाउज ওয়ার্ক ব্লাউজ পিস মিলি পার্ট দেখুন ছোট ছোট ডট ডট ওয়ার্ক আছে আর পুরা বডিটা দেখুন बहुत ही सुंदर लगवा कलेक्शन এটা আসবা 10300 টাকা জলপরি ডিজাইন রে আছে जलपरी डिजाइन आंचल देखो हिमालय आंचल दीजिए इधर भी ब्लाउज वार्क আছে आ पूरा बॉडी देखो जलपरी डिजाइन देखो आप नहीं पारबे सांची में हैंडलूम संबलपुर देखो सब लेटेस्ट कलेक्शन এটা উঠে দেখুন আসিবা 8500 টাকা 8500 8500 রে দেখুন আপনি नहीं পারবে কালেকশন কলার ঠিক দেখুন শাড়ির এটা দেখলে আঁচল এটা অল ওভার বডিটা দেখুন আপনারা এটা মগে পারবে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার রে আছে তারপরে দেখো এটা भी আসিবা 8500 ओनली 8500 দেখুন নয়া ডিজাইন হয়েছে এটা আপন মানে নেবে বলে যে বি পিনবে বহুত হি সুন্দর দিস পায় কলর কম্বিনেশন এটা নয়া আছে আর তার ডিজাইন भी নয়া আছে দেখুন চৌড়া ধরে দে কপড়ার কোয়ালিটি বেস্ট আছে দেখুন সব এটা উঠে আসবা 8800 টাকা 8800 দেখুন এটা নবকোঠি ডিজাইন রে না লক্ষ্মী পাদ ডিজাইন আছে এটা আঁচল आ पूरा बॉडी देखो स्टैंडर्ड बॉर्डर रे আছে আপনারা নেই পারবে কালেকশন জলদি জলদি হি বুকিং করুন সবলে ডিমান্ডিং কালেকশন सांची में हैंडलूम रे হি আপনারা দেখবা লাই পাই পারবে এটা আসবা 8000 টাকা ओनली 8000 रुपीस রে দেখুন আপনারা নেই পারবে শাইনিং ধরি আছে এটা হচ্ছে আঁচল আঁচল এটা হচ্ছে তার এটা হচ্ছে তার পুরা বডিটা দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার রে আছে দেখুন আপনারা নেই পারবে এটা আসবা 7500 টাকা কলর কম্বিনেশন দেখুন 7500 টাকা দেখুন 7500 রে ইংলিশ কলর রে আছে এটা হচ্ছে আঁচল ব্লাউজ পিস আপনারা বডি দেখুন বহুত হি বড়িয়া দেখুন সব নয়া নয়া শাড়ি কেতেটা শাড়ি দেখুন আজর ভিডিও রে হি ফার্স্ট টাইম দেখবালে মিলুছে এন্ডন কালেকশন যদি যাহাকু দরকার আর লেট হি না করুন এটা আসবা 8800 টাকা 8800 স্কট বর্ডার রে ये देखले आंचल आ पूरा बॉडी देखो स्कर्ट बॉर्डर रे আছে আপনারা নেই পারবে কালেকশন বহুত ही सुंदर লাগছে কালেকশনটা আপনারা দেখুন এটা भी আসবা 7500 টাকা 7500 7500 রে দেখুন আপনারা নেই পারবে দেখলে আঁচল आ बॉडी দেখুন পিঙ্ক কালার আছে এটা দেখুন পিঙ্ক রে ব্লু ধরে আছে ব্লু কম্বিনেশন দেখতো নিকি হাড়ে কেটে আছে প্রাইস এটা দেখুন আঁচল এটা হচ্ছে আঁচল आ पूरा बॉडी देखুন कितने बढ़िया लागे देखুন শাড়িটা দেখুন 8800 টাকা 8800 দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার রয়েছে এটা ওটা দেখুন ডিজাইনার কপার সালফেট রেড কম্বিনেশন
आंचल देखुन बहुत सुंदर आंचल अच्छे पूरा बॉडी देखो स्टार धड़ी रहे आपण नहीं पारबे 11,500 टका देखुन मिलियन सप्ताह डिजाइन আছে 11500 माने सप्ताहटा पूरा बसिकरी ही अच्छे ये देखो ना आंचल एते नीट एंड क्लीन अच्छे काम आ पूरा बॉडी देखो बहुत बढ़िया दिसुई देखो साड़ीटा 11500 देखो बहुत ही कलरफुल लागबा साड़ीटा एटा छोट छोट सप्ताह रे अच्छे 8,500 टका 8500 छोट छोट सप्ताह रे अछि देखो एटा कपड़ा क्वालिटी भी बहुत सॉफ्ट अच्छे एटा होचे आंचल आ पूरा कपड़ा रो क्वालिटी भी बहुत ही बढ़िया लागत बहुत ही सुंदर संबलपुर साड़ी कलेक्शन उठे तार पर देखो एटा आसबा 9,000 टका 9000 देखो एटा भी देखो सॉफ्टवेयर डिजाइन केते बढ़िया देखो एक से एक साड़ी देखो सॉफ्टवेयर भी देखो वैरायटी केते बढ़िया बढ़िया कलेक्शन देखो सब ट्रेंडिंग लेटेस्ट कलेक्शन में देखो आपण नहीं पारबे सांची में हैंडलूम संबलपुर देखो बहुत बढ़िया बढ़िया लागो कलेक्शन तार पर देखो एटा भी देखो स्टार सप्ताह रे पेरे पेरे डिजाइन अच्छे 8,500 टका देखो मात्र 8,500 देखो केते सारा सप्ताह अछि साड़ी रे आपण नहीं पारबे एटा होचे आंचल এটা তার পুরা বড় দেখো স্টার সফটওয়্যারে পেরে পেরে মডেল দেখুন কেতে সুন্দর শাড়ি উঠে আর উঠে দেখো এটা আসবা 8,300 টাকা এটা भी দেখুন 8,300 সফটওয়্যার वाला এটা भी এটা ব্লাউজ পিস भी আসিবা 8,300 রে উইথ ব্লাউজ পিস দেখুন আপনারা নিয়ে পারবে কালেকশন তারপর দেখুন এটা আসবা 7,300 7,300 डबल बॉर्डर रे আছে এই দেখুন আঁচল বডিটা দেখুন তারপর দেখুন এটা আসবা স্টার সবটা দেখুন 7,000 টাকা ডবল স্টার সবটা 7,000 এ মাত্র 7,000 এ দেখুন ডবল স্টার সবটা এই দেখুন আঁচল আর পুরা বডি দেখুন ডবল স্টার সবটা শাড়ি দেখুন আপনারা নিতে পারবে only 7,000 রে তারপর দেখুন এটা भी আসিবা 7,500 রে তেলিয়া রুমালের সবটা ডিজাইন আছে দেখুন ধরি সবটা ডিজাইন আছে তেলিয়া রুমাল ডিজাইন এটা হলা আঁচল इथरे ब्लाउज भी मिली जिबा ब्लाउज पीस भी आसीबा देखुन आपण नहीं पारबे कलेक्शन बहुत ही बढ़िया लागू जी देखुन तापर देखुन এটা আসবা 6,500 मात्र দেখুন 6,500 রামা গ্রিন রে ব্ল্যাক কম্বিনেশন ব্ল্যাক কালার কম্বিনেশন সেটা ফের সফটওয়্যার উপরে এটা भी দেখুন बहुत ही सुंदर লাগবে যে भी পিনতিবে এটা দেখুন আঁচল বডিটা কেতে বড় বড় কালেকশন দেখুন আজকের ভিডিওরে আপনারা দেখুছন এটা আসবা 6,300 সিডি সবটা 6,300 রে দেখুন আপনারা নেই পারবে এই দেখুন আঁচল আও বডি দেখুন সিডি সফটওয়্যার শাড়ি এটা উঠে দেখুন বহুত সুন্দর কালেকশন 8,000 টাকা আসবা 8,000 টাকা দেখুন পাটা ধড়ি রে আছে এটা শাইনিং আছে দেখুন এই দেখুন পাটা বগিরে সাইন रहबा अब पूरा पाटा लेखे साइन आबा केते क्वालिटी दीची देखुन सफ्टा वाला साड़ी देखुन आपन एटा मगई पारबे जल्दी जल्दी ही बुकिंग करू एटा असबा 7,200 टका ये देखुन मात्र 7,200 देखुन 3 लाइन सफ्टा वाला साड़ी स्वस्तिक डिजाइन रे আছে রামা গ্রিন কালার রে আছে এটা দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন সব শাড়ি খাস লাগি দেখুন এটা দেখুন ছোট ছোট সফটা রে সফটার ভ্যারাইটি 7,300 हां এটা भी মাত্র 7,300 এটা দেখুন আঁচল আর বডি মাত্র 7,300 রে দেখুন আপনারা नहीं পারবে এটা দেখমা বিচিত্রাপুরি इधर तो कम क्वालिटी वाला भी आइसी जेंटा की 6,000 6,500 पड़ছে এটা হচ্ছে 8,000 টাকা এটা 8,000 টাকা যেটা অরিজিনাল ক্লাসিক ডিজাইন বিচিত্রাপুরি অরিজিনাল এটা বিচিত্রাপুরি নহেছে বাকি হেই টাইপ র কালেকশন এটা সফটা वाला শাড়ি দেখুন বিচিত্রাপুরি সফটা আছে দেখুন আঁচল আর পুরা বডি দেখুন কলর भी बढ़िया আছে নয়া কলর রে আছে बहुत ही सुंदर লাগা দেখুন কলর কম্বিনেশনটা আপনারা নিতে পারবেন নয়া কলরর তারপর দেখমা এটা দেখমা ধড়ি সবটা 9,800 টাকা 9,800 দেখুন ধড়ি সফটা वाला শাড়ি এই দেখুন আঁচল
पूरा बॉडी देखो एटा भी बहुत गॉर्जियस लाउजी कलेक्शन आपण देखुछन सांचीमेर हैंडलूम संबलपुर रो এটা আসবা 11200 11200 দেখুন কিউআর কোড সবটা চলে भी সবটা পাই পারবে তার এটা হচ্ছে ব্লাউজ ওয়ার্ক भी সবটা আর বডি রে भी সবটা রেডি আছে দেখুন আপনারা নিতে পারবে কালেকশন এবে দেখুন টি ব্লু রে আছে এটা 11300 আসবা 11300 দেখুন কেননা ছোট ছোট সবটা বডি সারা সবটা আসবা পাইলাইন এটা দিছি তুমি শাড়িটা এটা भी পুরো পাটা লুক আসবা আঁচল দেখলে আপনার কলর সঙ্গে সবটার ম্যাচিং কম্বিনেশন বহুত বড়িয়া দিয়েছে শাড়িটা এটা দেখুন স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর আছে দেখুন ইন্ডিয়ান স্পেশাল কালেকশন আপন মানে গোটে মাত্র দোকান सांचीमेर हैंडलूम रे ही आ देखो 8500 টাকা রে দেখুন 8500 গোটে বর্ডর वाला সবটা মিলি যাবা পিঙ্ক রে মেহেন্দি রে দেখলে আঁচল আপন পিঙ্ক মেহেন্দি কলর রে আপন দেখুন কলর কম্বিনেশন হই পারবে এটা দেখমা ইংলিশ কলর রে 11300 11300 রে দেখুন ইংলিশ উইথ কলর রে ব্লাউজ ওয়ার্ক আসবা এথরা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক এটা হচ্ছে তার আঁচল এটা দেখুন পুরা ডিজাইনার ব্লাউজ ওয়ার্ক আছে পিস ওয়ার্ক আছে আর পুরা এটা আসবা বডি রে দেখুন বডি बहुत बढ़िया लाଗୁଛି দেখুন ସବୁ କଲେକ୍ସନ ଆଜିର କଲେକ୍ସନ ଖାସ ହିଁ ଲାଗୁଛି 8800 ଟଙ୍କା আসবা গ্রিন রে রেড ଦେଖିଲେ ଆଚଲ ଆପଣ ଦେଖ ଆଚଲ 8800 ধড়ি সবটা ডিজাইন আছে ধরি সবটা ডিজাইন রে এটা আসবা 11000 টଙ୍କା only 11000 স্টার বর্ডর রে আছে স্টার সবটা রে 10 ইঞ্চি ধরি স্টার সবটা এটা দেখুন আচল আর পুরা এটা হচ্ছে তার বডিটা पूरा बॉडी দেখুন बहुत बढ़िया दिखते हैं শাড়িটা স্টার সফটটা তারপরে দেখুন এটা বিউটে ডবল স্টার সফটটা 10500 টଙ୍କା আছে 10500 এর দেখুন শাড়ির কোয়ালিটি এটা হচ্ছে তার আচ্ছা আঁচল এইটা হচ্ছে তার এটা হচ্ছে তার পুরা বডি ডবল স্টার সফটরে আপনারা নেই পারবে কালেকশন 10500 দেখুন আপনারা নেই পারবে তারপরে দেখুন এটা দেখুন স্টার সফটর শাড়ি এটা ফার্স্ট টাইম বাহারি থিলা স্টার সফটরে পহলা ই স্টার হি এটা হি পহলা আইলা স্টার সফটর দিন আরম্ভ হইলা দেখুন ডবল বর্ডর দেখুন স্টার সফটর অরিজিনাল ডিজাইন এটা দেখমা আমার নিজর ডিজাইন যেটা কি আমার নহি মিলবা খালি 11500 টাকা 11500 নর্তকি ডিজাইন রে আছে পেরে পেরে এটা দেখুন পেঙ্গুইন র আঁচল আছে চলো যে কলার ভরা কাম है দেখুন পেঙ্গুইন র মাল্টি কালার রে আছে আর তার ব্লাউজ রে भी बहुत সুন্দর কাম बहुत সুন্দর কাম है ব্লাউজ পিস এটা বহুত হি ভাইরাল শাড়ি দেখুন সবলে আপনারা দেখবা লিনা পান सांचीमेर हैंडलूम रे ही আপনারা দেখবা পাবে তাকর এক্সক্লুসিভ কালেকশন আর যেমন নাবালে চাও বহুত হি জলদি বুকিং কর কেতে সুন্দর এই দেখুন শাড়িটা পেঙ্গুইন ডিজাইন কইছো আমি এটা পেঙ্গুইন শাড়ি শাড়ি না দেখো আপনারা তারপরে বডি সবটা দেখমু 12300 12300 টাকা বডি সবটা কিছু না হলে भी 13 প্লাস নাই হলে না মিলি এটা দেখুন 12300 দেখুন টোটাল বডি সারা স্টার সবটা আছে তারপর দেখো এটা গুলো দেখুন মাছ স্টার সবটা আসবা 14000 14000 দেখুন 14000 রে আপনারা নেই পাবে মাছ স্টার সবটা এটা হচ্ছে তার আঁচলটা এটা হচ্ছে তার পুরো বডি দেখুন only 14000 রে লাস্টে দেখমা এনিমল প্যাটার্ন রে গোটে সফটর মিলন ডিজাইন 14500 এটা দেখুন 14500 রে নেই পারবে বহুত বড়িয়া লাগুছে কালেকশন এটা হচ্ছে তার আঁচল এটা হচ্ছে তার পুরা বডি দেখুন বহুত হি গর্জিয়াস লাগুছে দেখুন এনিমল প্যাটার্ন র মিলন সফটর শাড়ি বহুত হি সারা কালেকশন আছে আউ भी बहुत सारा কালেকশন আছে সব নয়া নয়া ফ্রেশ কালেকশন আসি যে জিনন সম্বলপুরি শাড়ি খুঁজুছন কম দাম কে যেন প্রকার কালেকশন খুঁজুছন আপনারা গুটে মাত্র দোকান सांचीमेर हैंडलूम रे ही আপনারা দেখবা লাই পাবে আর যদি भी আপনারা আসি না পারুছন এই যেন শাড়ি দেখালা অনলাইন মগাবলি চাওছন স্ক্রিনশট করুন তাকে WhatsApp নম্বরে ফটো পঠুন অ্যাড্রেস পেমেন্ট দেখিরে আপনারা অনলাইন অর্ডার করি পারবে তো রাতে আজর স্পেশাল ভিডিও তো আজর ভিডিও আপনাদের কেন লাগলা কমেন্ট করুন ভালো লাগলা লাইক করুন শেয়ার করুন আর চ্যানেল কে পহলা হাতরা জুড়লে সবস্ক্রাইব করুন তো ভিডিও এন্ড করমা ফির নেক্সট ভিডিও জয় মা